Disclaimer: this show series is rated +14. It may contain scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children under 14 years old. Viewer discretion is advised. El lunes te busqué, el martes te toqué, el miércoles también. Jueves te crucé, el viernes te mojé, el sábado es la miel. Bienvenido a mi ciudad, la ciudad de los placeres, Buenos Aires, la ciudad que nunca muere, iluminados por el flash. Yo te invito a bailar, condicionados, perdido en la vida de placeres, hundido en los ombligos de las más lindas mujeres. Condicionados, sácate la ropa, dame esa boca, mamita, hoy te toca. Lunes te busqué, el martes te toqué, el miércoles también. Jueves te crucé, el viernes te mojé, el sábado es la miel. Right, kung patuloy silang magiging walang galang sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama tungkol sa pulis, kailangan kong ipagbawal sila at i-deport sila sa Bolivia. Hoy! Putang ina mo! Yung mga barkada mo! Nang babato sa bahay namin! Ha? Huwag kayong magbabato sa bahay namin! Putang ina mo! Hoy! Ito ay sapat na. Para sa pakikipag-usap sa isang pulis na ganoon, ikaw at ang iyong kasintahan ay ipinatapon sa Bolivia. No, 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 whoa, 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 whoa. Putang ina mo. No, not Cochabamba City. This city is so homophobic. I'm gonna die here. Wah